बीजेपी उम्मीदवार कबीर शंकर बोस ने पूजा के साथ किया इंतखाबी मुहिम का आगाज। श्रीरामपुर लोकसभा हल्का के बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान होते ही उम्मीदवार कबीर शंकर बोस मैदान में उतर गए। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज दोल यात्रा के मौके पर श्रीरामपुर के महेश जगन्नाथ मंदिर में पूजा के साथ किया। इस मौके पर उन्होंने साफियों से खिताब करते हुए कहा कि श्रीरामपुर का ये इलाका उनके लिए जाना पहचाना है, मगर यहाँ के लोग मरकजी हुकूमत के तरक्याती कामों प्रोजेक्ट से महरूम रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि श्रीरामपुर लोकसभा हल्का से तकरीबन 1 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। इधर उम्मीदवार के तौर पर कबीर शंकर बोस का नाम का ऐलान होते ही बीजेपी कारकुनों में जोश और क्रोश पाया गया। चलो श्रीरामपुर में चलेगा 100% नहीं 200% चलेगा। 200 বিধানসভা ভোটে লড়া হয়েছিল, কিন্তু এটা লোকসভা ভোট। মানুষ নরেন্দ্র মোদীজিকে তাকিয়ে আছে, মানুষ তাকিয়ে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে, মানুষ তাকিয়ে আছে যে ভারতবর্ষ কোন পর্যায়ে চলে গেছে। মানুষ এইগুলো দেখছে। এটা মমতা ব্যানার্জির ভোট না, এটা হলো বিজেপির ভোট, ভারতকে বিকশিত ভারত করার ভোট। মানুষ এক বাক্যে বিজেপিকে এবং নরেন্দ্র মোদীজিকে ভোট দেবে। তাহলে বিরোধীরা আপনাকে বারবার বলে বসন্তের পাখি, আপনি কি এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? বিরোধীরা যাই বলুক বলুক, আমি ওদের বলবো আপনারা খুব শিগগিরই পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার প্রস্তুত করুন। ন্যাচারালি আজকে আনন্দের উৎসব, আজকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। যারা যারা শ্রীরামপুরবাসী আছে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আজকে উৎসবের দিন, রাজনৈতিক ময়দানে বিরোধী হয় প্রতিপক্ষ হয় ঠিক আছে, কিন্তু আজকে সবাইকার জন্য আমার ভালোবাসা, শুভেচ্ছা, বড়দের প্রণাম। আজকের দিন আনন্দময় হোক।